our menu for today is canelones de pollo con paté de hígado. Esto es nuestro ingredientes. Ito guys ang ating mga ingredients. Pollo o pechuga, cortados en pequeños, ajos picada, cebolla picada, tomate frito o triturado, pasta, pimienta, paté de hígado, aceite de oliva y sal. Esto es muy rico. Magpakulo tayo guys ng tubig na may asete, mantika at konting sal o asin. At kapag kumulo na, lutuin natin guys ang pasta. Unahin natin lutuin guys ang pasta dahil ito ay matagal gawin. Nire-ready na natin ang ating mga gagamitin habang tayo'y gumagawa ng pasta. Ayan ang mantikilya. Lalagyan natin guys ang bandeha, ang ilalim ng mantikilya. Ayun o. Guys, lagyan natin ng tubig na malamig, agua fria. Tapos, isa-isa natin kukunin at ilalagay natin sa trapo limpyo. Ayan o. Kailangan guys medyo malamig. Ayan. Ayun pa o. Nagawa ko na yan guys. Kasi masyadong matarabaho ito, kaya inuna kong gawin. Para nakaready na siya kapag naluto ang ating pollo o manok. Nakaready na rin guys ang gagawin nating bechamel. Ayan. Harina, leche semi-desnatada o desnatada, aceite, y sal. Para sa ating gagawing salsa na bechamel. Let's start guys. Maglagay tayo ng mantika o aceite de oliva sa malaking sartin o kawali. And then, ilagay natin guys ang ahos o bawang. Ayan. Ayan guys. No olvides, no quemas mucho el ajos. Huwag natin guys susunugin. Cuando ya tiene color marron, ya puedes echar la cebolla. Okay, el siguiente es sibuyas o cebolla, onion. Así. Cuando ya está blando el cebolla, kapag malambot na guys, ya podemos echar el pollo. Pwede na natin guys ilahok o iprito también ang manok. Okay. Ahora, añadimos el pollo picada. Casi picada, pero no tanto. Ilagay natin guys ang manok, así, de pequeños. En trozos muy pequeños. Maliliit na hiwa guys, yung kwadrado. Añadimos guys sal, asin, un poquito solo porque luego hay que probar. Mejor menos sal que salado. Porque cuando está salado, ya no hay remedio. Kapag guys maalat ang ating niluluto, wala nang remedyo yan. Kaya kailangan, okay lang na matabang, huwag lang aalat. Un poco de pimienta negra, pepper, black pepper, pimienta. Así. Y vamos a seguir friendo. Kung makikita nyo ay agua, may tubig. Kailangan hihintayin natin na magseko o mawala ang tubig niya para malagay natin ang tomate triturado o tomate frito. Hay que esperar que se seca. A ver qué tal el sal o asin, kung tama lang sa timpla.
Perfect. Yan, nagmamantika na. Pwede na natin guys ilagay ang tomate frito o tomate triturado. El sabor está bien, perfecto. Y ahora añadimos el tomate. Ilagay natin guys ang tomate. Despacito. Porque son 4 kilos. A lo mejor voy a poner 2 botellas. Okay. Una lata más. Isa pang lata guys. Una más. Okay. Ya está bien. Okay guys. Finish! Naka-ready na lahat ang ating gagamitin. Ayan. Habang pinapalamig natin guys, uunahin natin ang canellones di pate. Uunahin natin gawin guys ang pate di piara. Está limpio eh. Siempre tengo trapo a la mía. Okay? Así. Vamos a hacer esto. Y luego, mira, sin tocar dentro. Así, un poquito más. Y ahora vamos a enrollar. Así. Oh. Okay. Look. Natapos ko na yung dalawang gilid, 4 pieces, bawat side. We need to start to do this para maipakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa. I'm sorry, I never use guantes. I prefer clean my hands always and dry it to use guantes because I have experience the guantes have something inside. So I prefer to clean my hands to cook and to make foods because this is only foods at home. Okay? This is a little bit hot but never mind. Woo! I need to do this like this. Try not to touch the meat. So, to maintain clean your hands, okay, put there and put there. See? And then, put here. Look! Pupunuin natin yan. Finish! Yan, natapos na natin guys ang isang bandeja. Canelones de pollo y pate la piara. This is all chicken. This 4 sa side is pate la piara. Hígado. See? Okay guys, tapos na nating balutin ang ating canelones de pollo y hígado. Leche desnatada y aceite. 4, 5, por de momento 6 cucharas de harina. Vamos a taparlo. Vamos a poner 12 minutos. 12. Ok. This is 90. Y despacito. 2 hasta 3. Tapos na ang ating salsa o bechamel. Ilagay na natin ang salsa o bechamel. Ayan.
Ya tiene salsa. Ayan guys, lagyan natin ng queso. Cheese. Okay, I'm finished. Canelillones de pollo e paté de hígado. Done.